أهلا 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 نبث التحية، أهلا 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 عطورا زكية، أهلا 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 نبث التحية، أهلا 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 هدية، أهلا 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 نبث التحية. Fere sɔrɔ a la ka se k'a kunbɛn u bɛ kɛ ni dɔnni de n'a bɔra dɔnnikɛlaw de bɛ sigi ka miiri ka jatew minɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la ka solution sɔrɔ a la o hakɛta donc n'i miiri taa man ca n'i sigi k'i miiri i bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ minnu tɛ kelen i b'i miiri i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ minnu tɛ kelen i b'olu sɛbɛn ka taa donc هذا ماذا نعم نعم فائدة دكتور العلم هو سبب لنعرف الله ورسوله لمعرفة الله ورسوله بالعلم نعرف ربنا سبحانه ونؤمن برسوله ونؤمن. هذا المثلث يحتوي على زاوية قائمة، وزاوية القائمة قياسها كم درجة؟ لا، قياس الزاوية القائمة 90 درجة. بارك الله فيك. 90 الزاوية القائمة 90 درجة. وهذا والمثلث الذي يحتوي على الزاوية القائمة كيف نسميه؟ المثلث الذي فيه زاوية قائمة، ما اسم هذا المثلث؟ Communiste madrasa karamɔgɔw ka tɔnba mun bi Mali kɔnɔ a ɲɛmɔgɔba de ni communiste kɔnɔ yan. Ni ye Mohamed Bashir Kulubali ale imam madrasatu imam Bukhari ale yo mudiru ye Ɲamakɔrɔ a fana lakodɔnnen don kosɛbɛ madrasa baara in na bila ko tɛ an y'u wele u ka n'u ɲɛ da aw ka u ka dugawu kɛ aw ye ayiwa. السلام عليكم ورحمة الله. أمامكم عبد العزيز ميغا على ولي ملوك بركة كشي أني نما وشاء لك راكن صلى الله عليه وسلم أو أنا بارا منا هيرا بارا دلو لك أكوك هيري لك أكوك هيري استعداد للامتحانات أما لدي الامتحان دون عليك ودون يرانا عليك ودون يرانا عليك أنجر جدو امتحانينا عليك أنجر جدو امتحانينا امتحاني ثاني كاتا امتحان لا تتوكل على الله ثم على نفسك يبي يجي سمي على الله كفه بيجي دايره دي كان angoni bo kuma inde taka segi andona salfen fen kono an sigira kuma kelli inde kan iki jigi seme ala la ki jigi daayira kan kana ta examen kero la ko karsa ben ni sal kono ba fi kaduni sal kono o ben karsa ben akaburi wan dinama wallahi ni ma farati ka examen to bela jelim be ci fenna ebe ka karsa min tanyini karsa ye murajaare ke ifana ka murajaare ke udronde fen wara foyti jina muriya wara foyta kono kalam kono ni murajate ni abla bibla ni ata bita kalam wode de awa awta don ko ba wati dum kono bi fo na trala kala na dum don da abana ba kalama ko ci yaran la janetu me jin wati dum do kono koy awti se ka don sisan mararna نفس الشيء مر بنا نفس الشيء يعني أنفنتم بين واتمنا هيرك هكلاكو أم بك كلام كأم فانا باودي نيمان إنديا نتتكلم رولا بيد بفندو سلوكا فو جاوته أبى كلا يرى باكوندي أستاذ منهم فرلانيون كان جمعية من فرلانيون كان نزا تنظيم كأوكنا ما درم كلا يناوفه الله بركة كان مفوده ala barka da kan mufu bala dilala kashi ani kana kalfan mu bela jilin wa da bo hera min kama ala ko hera di anu bela jilin wa da bara hera min kama ala ka anu
bela jelen fara aljanna firdausi kono ala ka an garjega do examen ni maminu garjega tala nyina anga nyon soro ansan were anga preparation kuraw ke anga istidadu kuraw ke bashi fo tala wote jiyan wuli fen werete minun garjega la bala wulude basoro atajira ka fo ko anta balidul fasl aw anta zakiyul fasl examen to yire examen ni mi ye barake domini anna hala soro anta zakiyul fasl ne me barake balidul fasl betemeka bar af konya bara durani ayeshi awnyana au ka Facebook ni television kunu ayo jo follow ni examen ba temena ba ata o dafe ba examen be wati min examen fana te préparer kalu kelin kono de wala an na to subu kelin ko amba istedadu kala tere examen be damne de bi min awwal october في العام المنصرمة فوق تاسي بيما فوق تاسي examen bandoma avec préparé au début et ni ma min ko ki ba préparer kalo kelo be semaine kelen kono ni ma kuna ja faara be dija an dunga la dilito ya mbala de la ka ke here anana fulile bla ka awa encourager abe ni isra min ka la kan wa na be la jidi wassalamu alaikum wa rahmatullah kuma jante tuguni an ka karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na o kelen don a y'aw jigi sɛmɛ ala la o kɔfɛ aw yɛrɛ kun o tɛ taa muraja kɔ a y'a fɔ cogo min na a y'a jɛ telefɔni kɔ nin waati in na fo ka examen ban whatsapp facebook ninnu a y'a jɛ a bɛɛ kɔ man jada wajada donc i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ kilasi kɔnɔ e hakili la k'ale tɛ fɛn na i b'a sɔrɔ ale cɛsirilen don cogo dɔ la e t'o kalama donc i y'a fɔ ne k'aw cɛsiri arabu ko man tɔlaba o la wala sahira layali donc ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔ i bɛ si ɲɛna de donc mɔgɔ min sira ɲɛna muraja la ani e min tora daga sunɔgɔ la aw tɛ kɛ kelen ye dɛ donc an bɛ ala deli ka dugawu fana kɛ karamɔgɔ minnu ye nin ko in labɛn u bɛ aw ka ɲɛtaga de fɛ dɔrɔmɛ ma ɲini mɔgɔ si fɛ donc k'u ka baaraw bila sɛgɛnnafiɲɛbɔw bila ka se ka na fɛ aw yɛrɛ kun o tɛ taa muraja kɔ a y'a fɔ cogo min na a y'a jɛ telefɔni kɔ nin waati in na fo ka examen ban whatsapp facebook ninnu a y'a jɛ a bɛɛ kɔ man jada wajada donc i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ kilasi kɔnɔ e hakili la k'ale tɛ fɛn na i b'a sɔrɔ ale cɛsirilen don cogo dɔ la e t'o kalama donc i y'a fɔ ne k'aw cɛsiri arabu ko man tɔlaba o la wala sahira layali donc ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔ i bɛ si ɲɛna de donc mɔgɔ min sira ɲɛna muraja la ani e min tora daga sunɔgɔ la aw tɛ kɛ kelen ye dɛ donc an bɛ ala deli ka dugawu fana kɛ karamɔgɔ minnu ye nin ko in labɛn u bɛ aw ka ɲɛtaga de fɛ dɔrɔmɛ ma ɲini mɔgɔ si fɛ donc k'u ka baaraw bila sɛgɛnnafiɲɛbɔw bila ka se ka na fɛn dɔ kɛ aw kunna min bɛna taa examen la u b'aw ka ɲɛtaga de fɛ ani madarasaw ka ɲɛtaga o de ka d'u ye o de y'a to u ye nin labɛn an bɛ ala deli u ye ala k'a bila n'u ka ɲuman misani kɔnɔ u bɛ hɛrɛ min ɲini duniya ani lahara ala k'a nɔgɔya n'u ye k'a sara kɛ alijanna firidawusi ye an kɔni bɛ min fɔ a ye ustazu y'a fɔ cogo min na a y'aw jigi sɛmɛ ala la o kɔfɛ aw yɛrɛ kana fɔ i b'i jigi sɛmɛ mɔgɔ la ou bien i bɛ jinɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu o man ɲi a kana sɔn o ma an bɛ ala deli ala ka an bɛɛ ye mɔgɔ gɛɲɛtaw la an b'o dugawu kɔni ye nka ala y'a latigɛ ko minnu bɛ gɛɲɛ ɲina minnu b'a sɔrɔ ɲina olu de b'a sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ fana yɛrɛ a y'a fɔ cogo min na o tɛ diɲɛ wuli ye i ka ala deli ka hɛrɛ minɛ ala k'o latigɛ ni ladilikanw dɔrɔn kun don ani foli ka ɲɛsin ma an b'a fɔ ala ka a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o kɔfɛ an b'aw ladi sɛbɛnni minnu filɛ ban a kana اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ni ayaw de jigila ka da donc we ma bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ayiwa an kɔni bɛ dawura kɛnɛ kan an sera ayiwa an karamɔgɔ ma an bɛna ɲininka tɔgɔ n'a jamu na o kɔfɛ ɲininkali min b'an bolo an bɛ sɔrɔ ko sɛmɛ la salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh an karamɔgɔ tɔgɔ ni jamu Abdulaziz Mayiga Abdulaziz Mayiga ayiwa dɔgɔnɔkɛ de bɛ k'i ɲininka donc an kɔni nana daru kɔnɔna la an ɲɛ b'a la a ye dawura dɔ organiser dawura in a organiser kun ye jumɛn ye أيوة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيوة دورة أورغانيزي كنت دورة كالندم منهم بإكزامونا كسيكا دمد علوما أستاذ يركا
hasnu niyya fɛ u ye nin kɛ u ma dɔrɔmɛ kelen ɲini maa si fɛ u ye maa wele ka na nin dawura in kɛ u yɛrɛ bɛ se ka min kɛ baara in na kalan ɲɛtaga la ani diinɛ yɛrɛ ɲɛtaga la u y'a dabɔ o de kama an b'a la deli ala ka an n'u sara ni hɛrɛ ye u ye ŋaniya ɲuman min ta k'a ɲɛsin kalandenw ma ala ka an ni kalandenw bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye ala ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye inshallah. Wala o kɔfɛ e bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ kalandenw minnu bɛ examen kilasiw la i n'a fɔ bagi ka fara defu ni beti ni kapu bɛɛ lajɛlen kan. Ayiwa minnu bɛ examen kilasiw kɔnɔ komi an bɔra kilasiw kɔnɔ sisan k'a ɲɛf'u ɲɛna cogo min na o ye adamaden tatawakkal ala Allah i bɛ i jigi sɛmɛ ala la summa tamid ala nafsik o kɔfɛ i b'i wasa dɔn i yɛrɛ la wasa dɔn i yɛrɛ la in tɛ kɛ ni dɔwɛrɛ ye ni murajaati kalanden tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogoya si la ni murajaati ni kalanden ye darsu min dir'i ma kilasi kɔnɔ leçon min kɛr'i kun kilasi kɔnɔ i ye kaye datugu ka kaye bila fo don min na ni a ma da bɛn ka sɔrɔ ka kaye ta ka taa n'a ye i tɛ se ka kalan ɲɛ sɔrɔ o la kalan bɛ kɛ ni jitihadu ye man jadda wajada ni maa min y'i jija i bɛ dɔ sɔrɔ kalan bɛ da ɲɔgɔn kan de nka n'i ye kalan tigɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ kalan bɛ da ɲɔgɔn kan de a bɛ da ɲɔgɔn kan ni jumɛn ye ni muraja de muraja i b'i yɛrɛ di muraja de ma i b'i yɛrɛ di siɲɛna de ma i diɲɛ ko kalan waati la i b'a bɛɛ lajɛlen to yen n'i tugura i diɲɛ ko kɔ kalan ni fɛn wɛrɛ foyi tɛ se ka taa ni kalan yɛrɛ tɛ ayiwa o de an bɛ min f'i ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'i jija i k'i ka muraja kɛ i kana taa examen kɛyɔrɔ la ka t'i jigi sɛmɛ ka t'i jigi da maa wɛrɛ kan ko ni karisa bɛ salle kelen kɔnɔ a b'a ka brouillon di ne ma ni brouillon ma se i ma ni brouillon ma se ka se i ma a fɔ e ka fɛn lankolon tɛna taa bila walahi an ka laɲini t'o ye an ka ala deli t'o ye an b'a la deli fɛn o fɛn bɛ examen na ala ka examen nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka examen nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ don a la ni min y'a sɔrɔ ɲina alhamdulilayi falyashkurullah ni ma min fana m'a sɔrɔ diɲɛ wuli fana tɛ dɛ i b'i préparer ka san wɛrɛ ala deli ala ka san wɛrɛ ta yira a la ala ka erreur minnu y'i sɔrɔ ɲinan t'a kɔnɔ i b'i jija olu kan'i sɔrɔ san wɛrɛ t'a kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma fɔta ni kɛta la an bɛ foli lase i ma n b'i fo ni ala sɔnna alhamdulillah an sera an karamɔgɔ wɛrɛ ma an bɛna ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ duman ni jamu duman an karamɔgɔ an tɔgɔ Hamid Wolagem bi an nana an ɲɛ bɛ aw la dawura labɛn na yala dawura ye dawura sugu jumɛn de don ayiwa yani an ka kuma daminɛ an b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin summa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ TV hudu fana jamaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'a lajɛ a minnu b'a baara bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ ye ɲininkali mun kɛ n'o ye k'a fɔ dawura in yɛrɛ mun don an b'a fɔ fɔlɔ k'a fɔ ko nin ye dawura organiselen dawura mun bɛ yen ni an b'a fɛ kalandenw minnu bɛ yen n'u bɛ defu la an bɛ se ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen fɔlɔ ka u yɛrɛ dɔn u yɛrɛ fana ka ɲɔgɔn dɔn u yɛrɛ ka dɔn fana kalan yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka formation k'u kun formation min bɛ yen n'a b'u yɛrɛ la kɔkɔ k'u jala min ka ɲɛsin examen ma bon an y'a ye k'a fɔ nin ye ninnu siɲɛ fɔlɔ ye examen la examen fɔlɔ min tun bɛ kalan na n'o ye CP ye o bɔra kalan na donc nin ye ninnu siɲɛ fɔlɔ ye examen la donc o b'a yira k'a fɔ u bɛna bɔ u ka kalanyɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la u ni mɔgɔ wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan donc tuma dɔ la ni ko dɔw ma ɲɛ f'u ye yan'a waati cɛ u bɛ se ka paniquer ka bɛn ni a ye o de kama an ye initiative ta k'a fɔ ko an ka nin ko in organiser ayiwa o y'i ka ɲininkali fɔlɔ jaabi ye fɔlɔ ɲininkali bɛ mɛn tugu o la yala tɔn dɔ de bɛ yen tɔn in ni o de ni organiser wa walima aw yɛrɛ karamɔgɔ damaw de farala ɲɔgɔn kan ka organiser hulu i ka nin ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ tɔn dɔ de b'an bolo tɔn mun bɛ yen ni an b'a wele ko Jamiyati Salam li Tanwiya mouvement Salam pour le développement effectivement tɔn in a labɛnnen don ni karamɔgɔ jɛkuluw de ye karamɔgɔ jɛkuluw de b'a kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya madarasa karamɔgɔ hali n'o y'a sɔrɔ karamɔgɔ wɛrɛw b'a la mais a tɔn fanba ye madarasa karamɔgɔw ye nka ni an bɛ kuma an b'a fɔ ko tɔn bawo tɔn in de ye ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan donc o la tɔn in de ye a organiser n'o ye Jamiyatu Salam li Tanmiya
ayiwa o kɔfɛ a ka dawura in a janya taara se waati joli hakɛ ma dawura in i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na bi kɔni ye a laban ye ni ala sɔnna nka an ye a daminɛ dimasi tɛmɛnen dimasi tɛmɛnen ani bi dimasi an ye o de k'a la a bɛ n'a fɔ dɔgɔkun fila bawo dimasi tɛmɛnen an y'a kɛ ka bɔ sɔgɔmada 8h la ka taa bila fo 14h la bon bi a yɛrɛ ɲɛ b'a la bi jama yɛrɛ cayara kosɛbɛ dimasi tɛmɛnen an ye recensement kɛ an danna kilasi 2 de la mais bi an nana fo kilasi 5 la donc o b'a yira k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin baara in a ye nɔ bɔ wa nafaba fɛnɛ bi a la o kɔfɛ foli kɛ an dugawu kan ka ɲɛsin examenkɛlaw ma ani aw yɛrɛ minnu ye nin baara in labɛn alhamdulilahi rabbil alamin tv hudu i ka o ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ i b'a dɔn yani an ka se folikan ma ani duwawu n b'a fɛ k'a fɔ an balimaw ɲɛna ni o ye karamɔgɔw ye ani parents k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu filɛ an bolo kuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko denmisɛnninw niveau tɛ denmisɛnninw na ou bien kuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko denmisɛnninw tɛ kalan fɛ bon ni an ye ko in ta k'a lajɛ k'a fɔ k'an b'a fɔ a fɔnsila la an bɛ se k'a fɔ ko karamɔgɔw anw de denmisɛnnin na parents anw de fana denmisɛnnin na bon ni an kun ye kalan nafa yira denmisɛnninw na depuis a daminɛ k'a yir'u la fana k'a fɔ ko gɛlɛn tɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ denmisɛnnin bɛ ban kalan ma a b'a kunna k'a fɔ k'a ka gɛlɛn de donc n'a yirala la k'a fɔ depuis a daminɛ k'a fɔ ko kalan in de ye ko bɛɛ la nɔgɔma ye bon o fana ye tiɲɛ ye dɛ kalan de ka nɔgɔn ni baara bɛɛ ye i b'a kɔlɔsi denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ yen n'a bɛ dɛsɛ kalan na n'a dɛsɛra kalan na a tɛ se ka baara foyi ɲɛ fo ni i cɛsirila a nɔfɛ kosɛbɛ sinon kalan de ka nɔgɔn ale ka o waati in na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais mɔgɔ bɛ fɛn mun na waati min na kuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko o fɛn in ka gɛlɛn hali n'a sɔrɔ a ma gɛlɛn donc o la an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ u k'u jija o kuma ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la ka ɲɛsin kalandenw ma k'a fɔ parents fana ɲɛna n'o ye kalanden somɔgɔw ye u k'u jija nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la n'o ye ka denmisɛnninw sensibiliser ka kalan courage don u la o kɔfɛ an kɔni bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kalandenw yɛrɛ minnu nana formation in na tiɲɛna a bɛ mɔgɔ nisɔndiya a b'a yira k'a fɔ ko kalan ka d'u ye a b'a yira k'a fɔ ko ɲɛta ka d'u ye an bɛ u somɔgɔw fana fo bawo u tɛ se ka na n'u somɔgɔw ka jɛ tɛ an bɛ karamɔgɔw fana fo karamɔgɔ minnu nana ko in na i y'a ye k'a fɔ i bɛ kalanden kalan o ye karamɔgɔ de bɛ yen ni karamɔgɔ tɛ yen kalanden kalanko kuma tɛ yen donc an bɛ karamɔgɔw fana fo an bɛ aw fana fo ka tila ka mo bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na wagati in na ayiwa halisa an bɛ an ka dawura kɛnɛ kan sisan an sera wa secrétaire yɛrɛ ma an b'a ɲininka tɔgɔ n'a jamu na kɔfɛ ɲininkali m'an bolo an bɛn'o tɛŋa salamu aleykum warahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Ibrahima Kumari donc an nana dawura an ɲɛ b'a la a bɛ dawura la bi e de ye dawura in secrétaire ye dawura in a dabɔ kun ye jumɛn de bon alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn an bɛ dawura mun na bi dawura in ye dɛmɛ de ye ka ɲɛsin kalandenw ma n'o ye madrasa kalandenw ye arabu kalandenw ye minnu bɛ defu kɛ ɲinɛ donc mais a organiser la tɔn de fɛ tɔn mun tɔgɔ ye ko muhuma salamu arabukan na n'an b'a wele ko harakatu salam mais tubabukan na tɔn in tɔgɔ ye muhuma salam pour le développement n'aw hakili b'a la tɔn in de tun bɛ kubu adama sangare organiser san o san madrasadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tɔn kelen in aw b'a kalama jamana in kalanko bɛ niveau mun na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalanko in bɛɛ b'i ta fɔ a la a tiɲɛni na ka se k'i seko k'a la tɔn in wulila k'a jɔ ka nin baara in de organiser mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko baara in dabɔra madrasadenw dɔrɔn kama dɛ nka moyen mun bɛ tɔn in ye bi n'a bɛ se k'o de kɛ o de madrasadenw de bɛ se ka o baara in a bɛ se ka kɛ ni madrasadenw de ye bi ka d'a kan ni ko k'i bɛ école classique minnu bɛ defu la k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ i b'a ye a musaka bɛ caya kosɛbɛ ka ŋaniya yira kɛ jamana kalanko bɛ dabɛ mun na yaasa ka seko dɔ k'a la an ye madrasa kalandenw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ ba kɔfɛ ha ka jan mun mana sɔrɔ Bamakɔ fan o fan n'i sen yɛrɛ se i ka na an ka se ka formation dɔ k'u kunna mun bɛ se ka u dɛmɛ u ka examen in na n'o ye defu ye n'an b'o dugawu kɛ ala ka bɛɛ passer
donc o dawra in daminɛna dimanche tɛmɛnen bi ye a dimanche kun filanan ye ani bi y'a kuncɛ don ye o de ye ala sago i bonya b'a la. o kɔfɛ ɲininkali min bɛ tugu o la o de a dabɔ kun ye min ye yala kalandenw u bɛ ka caya u nana ka caya walima u ma caya nimisiwasa jumɛn de sɔrɔla ko in na ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma. bon alhamdulilayi rabil alamina ko in nimisiwasa tɛ se ka fɔ ka a nimisiwasa tɛ se ka fɔ ka ban ka d'a kan adamaden kuma dɔ la i yɛrɛ ka a bɔ i yɛrɛ la k'i seko kɛ i balimaw ye surtout jamana ye a hakili la o yɛrɛ dama ye nimisiwasa ye nka an ye ko in daminɛ don min na kilasi 2 de tun bɛ an bolo mɔgɔw kilasi 2 de tun bɛ yen maa min kun nana o tun ye maa 100 ani maa 27 hakɛ ye nka bi ta in na an y'an yɛrɛ sɔrɔ kilasi 5 de la. kilasi 5 a bɔra 2 la ka kɛ 5 ye. a bɔra 2 la bi ka kɛ 5 ye ka 5 bɛɛ fa mais a si ma bɔ kalanyɔrɔ kelen na mɔgɔw bɔra kalanyɔrɔ wɛrɛw la kalanyɔrɔ caman na ka na a kɔni bɛ ka organiser bi Daru Hadisi la a bɛɛ t'o mɔgɔ ye mɔgɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na nka n'ala ye nata wɛrɛw yira n na u bɛ organiser kalanyɔrɔ wɛrɛw la a ka jɛ ka taa ekɔlidenw fana fara a kan yaasa laɲini in ka se ka sabati n'o ye jamana kalanko bɛɛ ka se k'i seko k'a la a kana dan gouvernement ko dama ma mais n profiter ka kuma dɔ fana d'a kan aw b'a kalama ni nin ko ni ɲɔgɔnna nin ko k'a bɛ kɛ n'i y'a kuma fɔ ka ban a bɛ kɛ mɔgɔ de kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na e dɛmɛ a la dɔw yɛrɛ b'a kɛ fɛn ɲini sira ye nka ala barika la anw ta in t'o si ye anw ta in ye an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ka bɔ an yɛrɛ la k'a kɛ k'an seko k'an ka jamana ye k'an seko kɛ anw ka jamana ye. n'i y'a faamu o kɔrɔ a bɛ ka kɛ fu dɛrɛmɛ kelen ma ɲini maa fɛ a la dɛrɛmɛ kelen ma bɔ maa fan wɛrɛ fɛ ka don a la a wari in bɛɛ bɔra tɔndenw de kunna yaasa k'u seko dɔrɔn de kɛ jamana ye parce que jamana kalanko bɛ yɔrɔ min na a kɛra bɛɛ kungo ye an yɛrɛ b'a dɔn a ye gɛlɛya mun sɔrɔ ɲinɛ san caman na gɛlɛya bɛ sɔrɔ nka san o san i b'a fɔ o bɛ kɛ a damana gɛlɛya ye mun ka jugu ni kɔrɔlen ye nka k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ dama don jamana ɲɛmɔgɔ dama dɔrɔn de bɛ se k'a kɛ anw ka jate la an fana k'an seko ye mun ye ni jamanaden bɛɛ y'o kɛ a la a ka ca ala fɛ ala b'an lafiya ka bɔ nin na ka d'a kan jamana tɛ se ka taa cogo si la kalan kɔ wa an bɛ degun o degun na jamana in kɔnɔ bi mɔgɔw b'a bila yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ kalanko ye degun walahi n'i y'o bɔ a la a tɔ b'a dɛn kalanko degun ye a tɔgɔ dɛrɛ éducation danya ye kalanko degun ye baara sɔrɔ baliya ye kalanko degun ye fɛn caman ye jamana in kɔnɔ o tant que ɲɛmɔgɔ ma ɲɛsin o ma o tant que jamanadenw fana ma wuli k'o de yira ɲɛmɔgɔw la a ka ca ala fɛ an tɛ lafiya o de sababuya la an fana kɔni ye nin kɛ fa ye bi an b'a a jigiya k'a ɲini ala fɛ mɔgɔ wɛrɛw ka se ka hakililaw sɔrɔ walasa bɛɛ k'u seko kɛ jamana kalanko la wala o de ye ala sago bɛɛ b'a la. kɔfɛ kuma kuncɛ la folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin kalandenw yɛrɛ ma minnu participer la ka d'a kan a ye ci bila maa caman ma mais dɔw de sera ka na bɛɛ ma se ka na o kɔfɛ i bɛ dugawu fana kɛ maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. inshallah folikan mun bɛ n bolo ka ɲɛsin an yɛrɛ ka kalandenw ma ka d'a kan ne yɛrɛ madrasa karamɔgɔ ye o ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn minnu nana an b'a jigiya k'a fɔ olu y'a dɔn ko in laɲini ye mun ye minnu mana darula caman de y'a to ani kunnafoni sebaliya a caman ta kɛra o ye vraiment an kɔni an b'u bɛɛ fo hali karamɔgɔ minnu sɔnna ka na baara in k'an bolo k'a sɔrɔ sara t'an n'u cɛ fo n'an yɛrɛ seko kɛra sɔngɔ min ye ka d'u ma donc an bɛ a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ aw yɛrɛ ye dugawu kɛ bɛɛ ye bɛɛ ka se ka a tɔgɔ dɔrɔn ala ka se ka jamana lafiya jamana bɛ degun min kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ jamana bɛ degun min kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ ala ka an yɛrɛ kɛ jamanaden ɲumanw ye an ka miiri jamana ka ɲɛtaa la ka ɲɛsin kalanko ma ka ɲɛsin ɲɛtaw ma o de la an ka tɔn n'o ye mouvement salam pour le développement ye o tɔn in laɲini ye jamana ka basigi ka ɲɛtaa ɲini jamana ye ka d'a kan jamana tɛ se ka
ɲɛtaa sɔrɔ ni basigi tɛ wa a tɛ se ka basigi ni kalan t'a kɔnɔ a tɛ se ka basigi ni kalan t'a kɔnɔ a tɛ se ka basigi ni kɛnɛya t'a kɔnɔ wa fɛn bɛɛ gulonnen don kalan na o de la na ala sɔnna an b'a jigiya k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ nin jateyaw sɔrɔ bɛɛ bɛ nin k'u kunnako ye yaasa an ka jamana na lafiya an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen lafiya ala ka kunkɔrɔta di jamana ma a ka to bɛɛ a ka sala ala ma an bɛ gɛrɛ an karamɔgɔ wɛrɛ la ka ɲininkali kɛ ŋɔ la salamu aleykum waaleykum salam warahmatulah tɔgɔ ni jamu ne ye Isa Kulibali baara kɛ radio ɲɛta la mouvement Salam pour le développement n'o ye MST ne y'a vice-président déjà vice-président min ye nin kuru ni an b'a fɔ a ma ko formation ka ɲɛsin defukɛlaw ma ɲinɛ san kɔnɔna na donc ni fɛngɛ in n'o ye nin dawura in labɛnni ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ de wa walima ayiwa a ye delila ka dɔ kɛ ka tɛmɛ awɔ ni ye nin siɲɛ fɔlɔ nin kɛcogo in na sinon tɔn yɛrɛ delila ka baaraba camanw kɛ n'o belebeleba dɔ ye ka coupe da médecin dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an tun ye min tɔgɔ da ko coupe Adama Sankare o kɛla médecin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ médecin fɛn bɛɛ Bamakɔ yan an tun ye coupe da olu ni ɲɔgɔn cɛ nka nin ye nin tako fɔlɔ ye ka ɲɛsin kalandenw ma komi anw ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye médecin dɔw ye minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ an ka arabukan kalanw kɛ walasa o ni fangaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na o ni fangaw bɛ se ka fangaw faamu cogo min na o kana kɛ den kɛrɛfɛ o de kama an y'a boloda ka kɛ nin ye ɲinɛ ta an y'a dan defukɛlaw ma minnu ka kan ka defu kɛ ɲinɛ ta danna olu ma nka a b'an kɔnɔ san nataw la ni moyɛnw sɔrɔla hali minnu bɛ ba kɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen encadrer an bɛɛ b'a fɔ ko kalanko man ɲi kalan man ɲi nka bɛɛ lajɛlen ka kan k'i jɔyɔrɔ fitinin k'a la tɔn y'a ŋaniya komi a tɔn yɛrɛ a fanba bɛɛ lajɛlen médecin karamɔgɔ ye ani médecin denw ye tɔn y'a ŋaniya ɲinɛ ka nin baara in kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu denmisɛnninw ma minnu bɛna defu kɛ tile fila dimanche doyaw don ka matière dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ defu la ka se ka formation kɛ o matière ninnu na an b'o kɛnɛ de kan bi Daro al-Islam. Ayiwa o kɔfɛ yala a ye musaka ɲini kalandenw fɛ walima tɔn in de fana jɔlen bɛ ni musaka ninnu bɛɛ ye tɔn de jɔmɛ ni musaka in bɛɛ lajɛlen ani tɔn yɛrɛ dɛmɛbagaw olu de jɔmɛ ni musaka in bɛɛ lajɛlen a kalandenw an ma dɔrɔmɛ ɲini fɛ u ka se ka bɔ u ka so dɔrɔn ka se kalanyɔrɔ la n'o ye daradisi ye formation olu min sɔnna k'u ka baaraw bila bi sɔgɔmada in na ka se ka na denmisɛn ninnu k'u lafaamuya defu yɛrɛ kunbɛ cogo la ni defu don baara minnu ka kan ka kɛ ni dɔnniya minnu b'u la defu ko yɛrɛ ta fanfɛla la n'o ye espérance ye k'o di denmisɛnninw ma matière damadɔ in na an bɛ foliba an b'o lase karamɔgɔw ma ani organisateur kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Usaye Kumare fo ka taa se Wɔlɛgɛ ma olu de y'u jija kosɛbɛ tɔn kɔnɔna na olu de délégué la ka bila baara in na u ye baaraw kɛ kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ kalandenw fana fo minnu sɔnna ka don dimanche don a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kɔɲɔ don don kalanden bɛ k'i ka kalanko bɛ hami na a ka ca la i bɛ wuli ka na i ka kalanko ɲɛɲini olu fana bɛ fo TV olu fana bɛ fo sabu o de bɛ kɛ sababu ye ka anw yɛrɛ ma se yɔrɔ min na an kunnafoniw ma se yɔrɔ min na k'a bɛɛ lajɛlen ta ka se an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye kosɛbɛ ka dugawu kɛ TV Wudu de ala ka barika don a la ala ka kɛ ɲɛtaga ye ala ka matériel ko nɔgɔya forfait ko ani téléphone ko fo ka kɛ caméra ko ye ala taala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka TV Wudu dɛmɛ sabu ni kunnafoni di minɛnw ninnu de ka kan ka ye diinɛ baarakɛminɛnw ye diinɛ jugu y'an dan kunnafoni ko de la kunnafoni ɲuman don tɛ taa ni kunnafoni minɛn tɛ donc n'an y'a k'a fɔ ko diinɛ mɔgɔw fana bɛ ka don kunnafoni di la a suguya bɛɛ lajɛlen la u ka kan ka dɛmɛ o baaraw la an b'a ɲini silamɛw fɛ mɔgɔ bɛ k'i bɛ se ka nin TV Wudu dɛmɛ i ka tɛmɛ nin mɔgɔ ninnu fɛ ka baaraw dɛmɛ walasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na inshallah a diyara n ye waaleykum salaam alhamdulillah an bɛ gɛrɛ an karamɔgɔ wɛrɛ la ka ɲininka tɔgɔ n'a jamu na salamu aleykum ustaz waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu tɔgɔ duman jamu na ne ye Abdurahmani Konate an ɲɛ b'a la dawura kɔni tiɲɛna an kɔni nana an y'a ye ka filime fana a diyara n ye kosɛbɛ nimisiwasa sɔrɔla a la karamɔgɔ fana bɛ baara la donc nin bɛɛ kɔfɛ e bɛ mun de fɔ ayiwa kalandenw ye kalanden minnu ma se ka yan sɔrɔ ayiwa ani karamɔgɔ minnu fana bɛ yen ni u bɛ ka baara in kɛ i b'u encourager ni kumakan jumɛnw ye
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما في بقى بلا جنفو أنا لم بقى بلا جنفو كأني على في على من بقول لبا على كلام تقول ما جمع وقولا على كسبت جمع وقولا أما فلجي أو يرما أم يا كبارو بلا kau sembo kono koro kana onyi ni dawra min fle kala no ni ñonce ni groupe MSD mo ka bara dodi ame bara min ke mal madrasa do ni ñonce aka jamal do ni ñonce sigi ni ya me bi sigi ka ko kala mo beta jamana ti se ka jo ko be ki ka birki dengelengelinda mas mo be nyina o yoronde ko ni ya me gouvernement onde do on de parla ñoo ka conseiller ka ke gouvernement le gouvernement tiena on yere ka laje ka fa yere bi se ka munike donc o de la groupe MSD aya la ñini akase ka wuli ka joddo ke madrasa do ni ñoo ci ni ni chien floy mais ay baragero ke ka teme mini nu tekele inshallah Polika ani do don ani si aywa ma klingen la bela jele ma kuma kunce alhamdulillah ambe bela jele ko kerengere ni ana metru ko fe ambe kala do yere ko biye dimasidi oru mun sona ko ka baraw bla kana aka ja al nabe ka ke fufu ka son ka wuli kana ko ka baraw bla o fulli donc ambe foli kerengere ni oru mo ye kala do ni karamo ka foli kerengere ni o yere amun sona ka fana ka bara bla kana ambe duwaw ke jamana yi ani jamana kono do bela janen jamana tambolo ni malte ni mali sabatila ambe de sabatila ni mali chena atike abe kambe de la ala ka jamana sabati jamana kala ala ka tagaye ala ka jamana kono do yere sabati anga hamina ala ko noya ala ka anga ko ke ala ko ye ala kan laban ke janatu firdausi ami foli ke bey ka yafa yini be fana duru ma kelen na bela jelen fo amena gere kala no na gani ngalu kula ne ba assalamu alaikum wa alaikum salam ito ni jam bintu Suleiman Terela da anya bala biya be dawra la yala dawra en no bo ye na fa chama sorala alhamdulillah rabbil alamin ame ala tanuga bargada dawra ay na fa bari kany alika daw bin na limiere kany famia bare soro kalaina ame do ku yala ku bolo mu ka barala ala ku na falambala ala re kany ka kalanye ka dama wanye bala ay nyini ngalige karamo ube ka kay fi sabilila ala re kama donc ay re ga karamo no abu bla minajme ngono sisa karamo no ni mo wana sarati bolo iba fama ala ka salame do de ku ya ala ku sara ube ka bara min kenye ala uyere de babare ala de babara jida no onta do me do ku ye ala ku sarala ala ku sara na fa chamana uga bara ala ku bolo me ala do bele salam ame geran kala ni de warala kanyi ngal ten wala assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ito ni jamu ka bokala rajmena Jibril bin Muhammad Naiga kabo Darul Hadis konnala bianye bala be dawrala dawran ye semaine fla dawra namba fuma go dimashi kun fla to dawran kera aw kuna mu ko saga siga de fure préparer yala yen nafa jume soro dawra ina daron ayi nafa chaman soro akwanana kabo e defu yere préparer ke tugala ayi nafa chaman ni soro akwanana nafa yere na ya fo pamina ndado ala ka fo anse ka fo ka ban o de la ambu fo ku barkada ko sobe anuga e chisri inshallah aywa foligan me bi bolo anyesi mauma mamune ni labe awi folikan bi an bolo ka ɲɛsi olu bɛɛ lajɛlen ma o de an b'u fo k'u barikada u ka cɛsiri na ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sara sarako ɲuman na ka bɔ Allahu Taala fɛ o de ye kuma ye kuma min b'a la n'an b'a ɲɛsi u bɛɛ lajɛlen ma an b'i fo k'i barikada salamu alaikum kiran kala ne ɲɔgɔn wɛrɛ la ka ɲininkali tɛ n kɔnɔ ne b'a salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh i tɔgɔ ni jamu ka bɔ kalayɔrɔ jumɛn na ne tɔgɔ Umu Khair Sako ka bɔ market ajanana Musabugu donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ayiwa jamiyatu salamu mɔgɔw ye dawura labɛn aw ye o kosɔn a ka se ka defu préparer ka ɲa donc dawura in yala a ye nafa dɔ ɲa i ye wa
an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin a kɔni a ye nafaba de s'an ma parce que la an kun tɛ fɛn dɔ dɔn n'an nana kalanyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye an y'o fɛn sugu dɔn an bɛ ala deli ala ka sijan ni kɛnɛya di karamɔgɔ ninnu ma karamɔgɔ ninnu yɛrɛ b'an bolo pilasi min na i n'a fɔ ala kira b'a fɔ a ka kumakan na cogo min ko karamɔgɔ ye olu kiraw tiɲɛ tabaga ye anw yɛrɛ an dalen don kuma na wa an b'o kuma tiɲɛtigiya k'a fɔ ko karamɔgɔ ye kira tiɲɛ tabaga ye an bɛ ala deli ala k'u ka baara ye ala k'a ɲɛ u bolo an minnu ye denmisɛnninw ye n'an bɛ dɔɔni sira kan ala ka dɔɔni nɔgɔya an ye an fana ka se ka an dɔgɔninw kalan ani an denw an ka se k'u kalan k'u bɔ fili la parce que la ni maa o maa n'i tɛ dɔɔni dɔn i ye n'a fɔ jahili kodɔnbali ala k'an kisi o ma fɛn in kɔni a diyara an yɛrɛ wa a bonyana an ma fana. mais ni dawura in kɔnɔna la yala u ye sara dɔ minɛ aw la wa k'a fɔ ko a y'u yɛrɛ wari de sara ka don wa walima u bɛ ka nin kɛ fu de ka di aw ma. u ma foyi d'an ma komi kalanden ko don an kɔni an sera ka tan duuru ani mugan an sera k'o fara ɲɔgɔn kan di karamɔgɔ ma ŋaniya yira kama ani barika ɲini kama walasa u ka dugawu k'an ye ala k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka se ka kalan tɔ laban cogo min an y'a kɛ o de kama joli ma foyi ɲini an fɛ. folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin tebe huduhudu ma wagati ninnu na. folikan min kɔni b'an bolo ka ɲɛsin tele mɔgɔ ninnu ma kɔni an b'a fɔ ala k'u ka teleso taa ɲɛ u bi fɛn o fɛn fɛ n'o ni ala ta bɛ bɛn ala k'o kɛ ala k'o k'a ka ala kama ala ka jamana in yɛrɛ ala k'a basigi ala ka kalanko bɔ tibitaba la ala ka kalanko darapo ala k'a kɔrɔta ala ka kafiya nagasi ala k'o k'a ka ala kama sɔli ala rasul. sɔli an b'i fo salamu aleykum. alhamdulillah an bɛ ayiwa gɛrɛ an kalanden ɲɔgɔn wɛrɛ la k'a ɲininka tɔgɔ n'a jamu na kalanden salamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatulah ne tɔgɔ muhamɛd n jamu ye sal. muhamɛd sal an ɲɛ b'a la a bɛ dawura la bi. an ka dawura ye alhamdulilah an bɛ ala tanu. a ye nafa caman sɔrɔ a la. an ye nafa camanba de sɔrɔ a la an bɛ karamɔgɔ ninnu fo k'u barika da ala k'a sara kɛ alijinɛ. yala a ye wari d'u ma wa. inshallah an ye wari dɔw fara ɲɔgɔn kan k'o d'u ma parce que u yɛrɛ y'a fɔ an ye k'u bɛ k'a kɛ mɛ u tɛ k'a kɛ wariko kama mɛ an yɛrɛ y'a ye ko a daminɛ musaka dɔɔni b'a la an ye wari dɔw fara ɲɔgɔn kan. n'a fɔ o b'a dɔn o t'u sara bɔ dɛ. o t'u sara bɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la o t'u sara bɔ. i bɛ mun de fɔ karamɔgɔ ye. bon ne bɛ min fɔ karamɔgɔ ye bon o kan a diyara an ye kosɛbɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u barika da ka dugawu k'u ye ala ka sini kɛnɛya da n'u ma ala k'u bolo mɛn a la u mago min na ala k'o d'u ma yarabi. نشيدا جديدا أهلا أهلا ولحنا فريدا